Mayong buntag kanatong tanan, mga katuyuan ining sulod sa Santos nga Misa. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ilabi na sa mga mayong panglawas. Usa kalag nila ni Eustaquio Perpetua Jesus Gina Isidra ang nagpamisa Tatay Joel at Nanay Juna Abrera. Alang misa pasalamat sa Santissima Trinidad ug alang sa mga kalag nila ni Ricardo Ireneo Miguel Lorencia, Dimas, Silverina, Jiboy, Joseph, Susana, ang kalagatanan sa purgatorio, ang naghalad, Bildad's family. Pamisa lang sa ikatrisi katuig nga adlaw natawhan ni Stadimer Kids Baruman, nagpamisa Baruman family. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa gasa sa kinabuhi. Pasalamat alang sa inasuro na ipanabang halad ni Celia Piscadero. Alang sa kalag ni Piana Eustaquia Gonzalo, Victoria Basilio Fausta Agustin Senior, Fortunata Genoviva Regina Fausto Julian Sigundina, Clemente Nominador Romualdo, Dieter Lucila, Lucina, Priscila, Milagros Flora, Homer Porfirio, Joan Ricardo Ulysses, Juana, Faustino, Hinaro, Castora o Felix. Alang sa kalag ni Crispin, Gertrudes, Celerino, Teodora, Tomas, Jotimo, George, Esther, Ana, Marcelino, Catalina, Jaime, Leonida, Leonila, Amparo, Oliva, Eusebio, Alfonso, Juan Jr., Porfirio Jr., Jeronimo, Salvera, Angelo, Regina, Petronila, Shirley, Nicasia, Getulio Maxima Faustina o kalagatanan sa purgatorio. Misa pasalamat sa tanang mga santos o santas sa kalibutan. Nagpamisa parokyano. Misa pasalamat sa paggrasya nga nadawat sa mayong panglawas alang po sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Raquel Quezon o pamilya. Pamisa alang sa kalag nila ni Teodora, Marcelino, Dominga, Jennifer, Basilia, Andres, Suila, Abraham, Gregorio, Emilia, Lucio, Miguel, Simeona, Toribio, Juan, Lilian, Lucia, Salome, Alejandra Guillermo Sr., Rose, kalag nga tanan sa purgatorio, labi na katungulay naghandong kanila. Misa pasalamat sa Holy Spirit, Mama Mary, San Jose, Santo Niño, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, San Isidro Labrador, naghalad Rita o Rose Ann. Pamisa alang sa adlaw natawhan ni Noreen Francis Banlasan. Misa pasalamat sa magrasya nga nadawat, proteksyon, iya, umayong panglawas sa pamilya. Ngadto ni Santo Niño, Birhen sa Rigla, San Vicente Ferrer, Santa Filomena, Birhen sa Pilar, Mother Perpetual Help, alang sa kalag ni Apolonia Cabrera Castillo, Rocky Vicente Ibarista, Natalia Cirilo Crescencia Miguel Feliz o kalag na tanan, naghalad Mara and Stephen Villamer. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat Espiritu Santo, Mama Mary, San Jose, Santo Niño, San Miguel Arcangel, Santa Filomena, tanang mga santos o santas, halad ni Dani Johnny Badigos o mga anak. Alang sa kalag ni Guillermo Torres Tormes Senior, nagpamisa Wilma Tormes. Alang sa kapahulayang dayon ni Abundia Saavedra Abdias Villamor, presentasyon Leonardo Enrique Vicente Domingo Julian, Felipe Enriquita Lourdes Salud Rosario Remedios Rodrigo Pujas Fausto Yotikia Jesse Berta Margarito Restituta Rufino Silidonia Pilahio ug tanang kalag sa purgatorio ug katong sila nga nangamatay tungod sa alang sa kalag ni Jairus John Alejandria, nagpamisa Daisy Ponce o pamilya. Alang sa kalag nila ni Asislo Abilia, Rafaela Jose, Pomposo Nonilon Tasio, Angela Florentina, Herman Patricio Filanan,
Gio, Demetria Namaha, Julita Villagusalo, Samson de la Peña, María Saturnina, Cecilia Villarrito, Rojo Jeromo, Mario Pastor, Monseñor Alfio Manalili, Monseñor Santos de la Serna, Father Vicentita Junior, Fred Lourdes Carapuena, Lourdes Cañizares, Emiliano Ponce Junior, Calag Natanan. Sa Calag, Nelio Hilda Serenio, Alio Serenio Senior, Maximo Feliciana, Procopio Juliana, Lorenzo Senior, Chufila, Susimo, Ananias, Mamerta, Avelino, Lorenzo Junior, Sabad Arep, Lucia, Gracias, Joseph, Rodrigo Ator, Filimon, Milagros Natividad, Mercurio, Juana, Maria Lorna, Judith, Daniel, William, Father Porfirio Abadia, Buenaventurada, Mamilin Lupercio, Bienvenido, Rodolfo Cordero, April Ángel Soler, Policarpo Corazon Lubiano, Aurea, Roel, Kalagatanan, Ilabina, na Kalimtan. Alang sa proteksyon ng mayong paglawas nila ni Arturo Mantalaba, RVM, Aikol, Jonathan Tobis, Undo Alexis Humawas, Feda Humos, Nimia Pata, Oli Andoming Soler, Kili, Yone Chong, Maday, Mariana Rosiana, Jane Lucero. Sa Kalag ni Santas, Ulanda Dingding, nagpamisa Rizaldi Dingding. Sa Kalag na tanan, ilabina ang kalag ni Annabella, ang nagpamisa Maylinlin Apoda. Misa pasalamat sa adlaw ni Lani Villanel. Ug alang sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Sister Odette. Sa kalag ni Maria Faye Camingaw, nagpamisa Maricar Baez. Sa kalag ni Ronald Paul Bilardino Alinda Tormes, nagpamisa Wilma Tormes. Alang ni Faustina Emilda Guadalupe Generoso Felipe Conrado Maria, nagpamisa Flor Boy Fabugais. Pamisa sa kalag nila ni Nestor Ulukon Senior, Rinaldo Arturo, Crisanto Rogelio Encarnacion Pablo, tanang kalag sa purgatorio, labina ang kalag ulay naghandong, naghalad Maria Teresa Idulyantes and family. Misa pasalamat hala ni Marisa Vilardo. Pasalamat Santo Niño, San Miguel Arcangel, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, Our Lady, Virgen de los Remedios, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, Pinasa Nunay Panabang, na Pamisa Jeffrey Redoble. Alang ni Andres, nagpamisa Chodora Recto. Pasalamat Diyos ang mga Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Nunay Panabang, nagpamisa Genevieve Arnaiz. Sa kalag ni Espirato Cuestas, nagpamisa Zoila Arnaiz. Sa kalag ni Juana Miguel Victoriana Felix, nagpamisa Zoila Arnaiz. Sa kalag ni Valentin Avila, nagpamisa Nile Griomoli. Kalag ni Lourdes Restituta, Leonesa Alicia Leoncia Emilia Arcelia Feliciana, nagpamisa Gascon and Mendoza family. Sa kalag ni Wilfredo Puerto, nagpamisa Jonathan Hernandez family. Sa kalag ni Arquilino Pomposo Terzo, Jonito Josefina Ranti Crescenciana, Wilfredo Sabiniano DJ Salustiana at Joseph. Halag ni Edelberto Reformado and family. Sa kalag ni Tita Paulino Igmedio Ernesto Maximino Gregoria Ernesto Mark Teresita Pedro Nicasio Luisa Saturnino, nagpamisa Edelberto Reformado and family. Sa kalag ni Crescencia Nobel, nagpamisa Armin Nobel. Ala sa kalag ni Maria Concepcion Ramon Antonio Concepcion Trinidad kalag na tanan, pinakatumulay naghandong, nagpamisa Mr. and Mrs. Romel Redoble second and family. Ala sa kalag ni Junia Dunio Bal, kalag ni Antero Senior, nagpamisa Mr. and Mrs. Romel Redoble and family. Misa sa kalag ni Eugenia Lagdunio Maria Concepcion Trinidad. Misa pasalamat Santo Niño, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, San Jose, San Pedro, San Roque, San Vicente,
San Antonio, San Miguel Arcangel, nas kanunay Panabang, Sagrada Familia, Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, nagpamisa, Alejandra Cabal Reyes. Pasalamat sa mga grasya na nadawat ka sa kinabuhi, mayong paglawas, sa kalag ni Francisca Bitanga, Anatolio, Josefina, Carmencito, Aproniano, Nicolas, Camilo, kalagatanan sa purgatorio, ilabinan ni Kalimtan, ang pamisa, Enrique and Jennifer Diaz. Alang sa kalag ni Ramon Maria Faustino, Trinidad, Francisco Marcela, Lourdes, Fidel, Vicenta, Pepe, Julio, Antonio, Rosindo, Regina, Antero, Eugenia, Cayetano, Margarito, Daniel, Leona, Baldo, Tomas, Simon, Gertrudes, Sergio, Milin, Emmanuel, Senior, Kalag nga tanan. Umisa pasalamat San Pedro, San Roque, San Antonio, San Agustin, Santo Niño, San Jose, San Pedro Calungsod, San Vicente, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Inhas Kanunay Panabang, Kalag, Tanang Santos o Santas, ng Pamisa Trinidad, Tangarurang. Pamisa pasalamat sa mga rasyang ardawat o galang sa kalag nga tanan, nagpamisa Maria Teresa Eduliantes and family. Pamisa sa kalag ni Paulina o Paulino, nagpamisa Charito Mura. Misa pasalamat alang ni San Isidro Labrador o San Agustin, naghalag Mr. and Mrs. Catalino Apuda and family. Thanksgiving Mass, naghalad Vasquez family. Misa pasalamat sa kapisahan sa Berhen sa Lourdes, ang pamisa Bersidita Estilioso. Misa alang sa kalag ni Faustino Maravilla, misa pasalamat sa magrasya nga nadawat ang nagpamisa Cabal family and Maravilla family. Misa sa kalag ni Leo Saruna Natividad, ang nagpamisa iyang asawa, anak ug mga apo. Pasalamat sa Santissima Trinidad, mga santos o santas, nga tanan, Mama Mary, Saint Joseph. Alang sa kalag ni Romina Santiago Pastora, Anaclito, Vidal, Carmen, Perfecto, Cipriana, Lilia, Pedro, Francisco, Jovelyn, Emisio, Basilio, Nicanora, Maria, Rositi, Fernanda, Raimundo, Apolonia, Buenaventura, Matilde, Maxima, Gregorio, Lorenzo, Gregoria, Isabel, Buenaventurada, Anatolio, Ignacio, Dorotea, Elena, Magkalagatanan ng Pamisa, Pupusa, Cartalias, and family. Sa mga kalag ni Donato Consolacion, Antonina, Rodrigo Senior, Edgardo, Carmencita, Rodrigo Jr., Rosita, Leonard, Ronald Jr., Basita, Paterno, Luis, Warren, Simeona, Gavino, Cipriano, Christopher, Romeo, Rosalio, Flaviana, Maximo, Bernardina, Jose, Marshall, Ignacio, Jose, Isidro, Miguila, Lilia, Crescencio, Albina, Joey Ray, Francis Dativo, kalag nga tanan sa purgatorio halad ni Monique Delmar, Philip Modilo, and family. Misa pasalamat sa Antonio, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, St. John, St. Mateo, St. Blaise, San Miguel Arcangel, San Antonio de Padua, St. Benedict, San Vicente Ferrer, San Pedro Caloosa, Berhen sa Lourdes, sa Holy Spirit. Alang sa mga santos o santas o tanan halad ni Monique Delmar, Philip Modilo, and family. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa Espiritu Santo, Mama Mary, San Jose, Santo Niño, San Miguel Arcangel, Santa Filomena, tanan nga santos o santas, naghalad Dani, Johnny, Padigos ug mga anak. Halad pamisa sa tanang grasya nga nadawat, halad sa tanang nga santos o santas, galang sa kalag nga tanan, labi na ang hikalimtan ng pamisa Susan and Kids family. Galang sa tagsa-tagsa nato kagkatuyuan ining santos nga misa ug alang sa tanang kalag, labi na ang walay naghandom kanila. Daghang salamat ug mayong buntag. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa buwat, mahimo ang among tamig, batos sa mga kadautan, ug sa litag sa yawa, kapuson ka sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit ng hukom,
pinaagi sa imong Diyos nung gahom, itambo sa impyerno si Satanas, ug ang tanang lautang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalaw. Maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, o sa tanang dapit sa kalibutan, karon o hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesus, Ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. magsimba ta ngadto sa Ginoo, nga ada sa atong hatag, awitan ta sa atong pagampo, gikan sa mapausan ng dughan. O Ginoo sa tanan, ani ami karon aron pagdayon ka, paminawa ang among gaguma, kini among ihalat kanimo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang ugma sa Dios, ug ang managiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaakan iyo. Mayong buntag sa tibuok kalibutan. Kining santos nga misa karon ato ni siyang ihalad alang sa pagtagsa-tagsa katuyuan, labi na sa atong mga pagpasalamat kay medyo dunanay jutay kaayo kahayag diha ilaw sa tunnel. Atong iapil sa itong mga pagampo ang mga katawhan na karon naninguha, lakip na kita, naninguha nga ma-control ni natong maong krisis natong giatubang. Apan tungod sa daghan kaayo nga higayon nga kita na masinumpakon sa mga lagda sa atong pamunuan, ingon man sa lagda sa atong arsobispo, atong inusulan ang atong mga sala. Ako nga mahal, nakasala ako, ang pasaylo mo
ikaw ang salamiain na o anak nga pinanggap ko. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala. Dadong kita diangat to sa kinabuhi na dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit, Kadayat sa iyang mga tao, diri sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan magkagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa mahal. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa samahan, nawata ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihas sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen. magampo kita. Makagagaw nga Diyos, himo nga magasaulo kami uman sa marasigon nga pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa naman nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among ginabuyan kung mga akong gisaulo. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat, sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya, ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo, ug naninggit pagkusog, ug daghan usab
ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggitang tibok yutang ato sa Dios, uban sa kasadyan. Pasinggita ang tibok kita ngadto sa Dios, uban sa kasadyan. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayawong kadaykanan. Inang Diyos, pagka makatahas sa imong mga buhay. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadyan. Pasimbahang tibok yuta, upawitaw pagdaig ngadto kanimo. Pawitaw mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo tanawang mga buhat sa Dios. Ang iyang makatahang ang mga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadyan. Ihimo niyang yuta nga mamala, ug ang kadagatan latas sa suban ng lakaw sila. Usa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinagi sa iyang gahom, hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadyan. Pamati karon kamong tanang mahadlukot sa Dios. Samtang ipahayag ko unsa
kanako. Dalay ko ng Dios nga walang magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Basing kita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Himua, hinunua pasidunggi ninyo si Kristo, diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay, pagtubag kang bisan kinsa, nga magpakisayod kaninyo, may tungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumong ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya, aron nga kung kamo bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanuluti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inutlogi ka na sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon na sa iyang mga tinunaan, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban. Ang Espiritu sa kamatuoran, aron na makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man na kini makakita, ni makaila kaniya. Aba na nakaila kamo kaniya, kay nag-uban na siya kung nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Kung sa dili malugay ang kalibutan na dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Kung kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig-abot niya itong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, kung kamo ania kanako, ingon nga ako ana usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan kay dili naman ni taga Cebu nga ang among mga parokyano. Nanang mga parokyano nga taga France, taga England, taga States. Murag kini nga Santos na Misa mahimo na ning kining parokyahan mahimo na ning virtual parish. Kay tungod dinhi nga pangitabo nga talagsaon. Anyway, nagdugay na ning mga basahona kining Juan. Kay lagi sa sunod Domingo mao na ang pagkayap ni Jesus sa langit. O gi-preparar kita sa iyang pagkayap ngadto sa langit. O sa iyang pagpreparar kanato ang iyang gibuhat kini taas kayo ni nga diskurso na namilit siya. Kaya farewell address. Nagsugod ni sa chapter 14 hangtod siguro sa 15 o 16. Hindi ko sure. Anyway, ang kinaiya bitaw nato, usa sa mga kinaiya sa Pilipino, kining mananghid yun. Mananghid nga ubiya. Gani sa Tagalog, ang Tagalog sa goodbye is paalam, ipaalam, magpaalam. Ang atong pananghid, ang atong goodbye sa Bisaya, sa man, bye-bye. Or kung i-instruct mo sa tao, pananghid dito ka nga ubiya na ka. Kay it's a polite way of expressing, politely, kinaiya ka na. You are polite when mananghid ka. Kay kung ubiya lang ka nga way pagpananghid, mahimo man kang way batasan. Kung kung pananglitan sa meeting, na nakailaing schedule, usually mag-meeting mga pari, kung nailaing schedule ang usa ka pari, nga busy kayo ang host, ang usual nga buhaton sa pari, musulti siya sa ilang katupad na una lang ko ninyo ha kay nailaing schedule. Although di siya makapananghid sa host, pero at least nananghid siya because kinaiya ka na kanato maayong pamatasan. O ang opposite niya na ang pagka kanang di mananghid pananglitan sa classroom kung ang maestra gani dili na ganahan sa iyong estudyante, walk out na siya, way pagpananghid. Or ang seminarista nga muikya sa seminaryo, way pagpananghid, tawag man nag-escaping. Kung na ay equivalent na punishment niya na. Kung ang mag-uya na gusto na mag-inyo na may pagpananghid sa ilahang ginikanan, tawagon na nato o nagtaban. Ang kinaiya, balik ko sa punto nga kinaiya gayon nato ang mananghid. O kining gibuhat ni Jesus diri sa atong ebanghelyo usa ka pagpananghid sa iyang mga tinun-an. Siguro Pilipino ni Jesus kay taas kay siya pagpananghid kaniya. Ug gani pero nindot kayo ang iyang pagpananghid sa iyang mga tinun-an, iyang panamilit sa iyang mga tinun-an. Gani dito sa una pa nining ebanghelyo, mingon siya, ayaw ka mong kaguol, saling ka mo sa Dios, saling usab ka nako. Adunay matawag ka og pasalig na ay assurance ang iyang apat before ni anak na ay kuan matawag ta og responsibilidad matud pa niya diri sa ebanghelyo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo.
kana diay manamilit ka pananglitan sa imong diri sa ato ang Pilipinohon nga kustombre, labi na napasilay mga bata nga mga gagmay pa, kunya ang amahan moadto na sa trabaho na usually kung biya na ang amahan kadung siyang trabaho na naa ang bata, muhilak na ang bata kay mubiya na ang iyahang amahan or di makaha ang inahan. Iyan ang ingnon ng iyahang asawa nga ikuha na siya, ilada na siya o pakatulga na siya aron di siya makakita nga muadto na ko sa trabaho. Pero matod pa sa usa ka psychology, traumatic kuno na nga experience sa usa ka bata nga biyaan siya nga way pagpananghid. Ang usa ka lolo mingon nga ayaw ninyo pananghid lang mo sa bata matod pa niya. Kung mananghid mo, tagai siya responsibilidad kining bataa. Ingnon ko nung nimo, do, ato na ko sa trabaho, ikaw mo ay mubantay sa imong inahan ha, nakabangi imong inahan, tagaan og responsibilidad ang bata. Ikaw mo musirado sa gate mo, nagawas na ko. Do, ingon ni anak ko ang ibuhat ni Jesus, usa ka responsibilidad, usa ka misyon, usa ka tahas, aron kining iyang biyaan adunay sense of purpose. Kung buhaton ninyo ang kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Kanang atong expression nga sa usa ka tawo nga kanang bataa ba makahinungtod jud ko ana ni kuan ni anhing kining tawhana ba makahinungtod jud ko ni anhing lukring. Tungod kay gibuhat man niya ang gibuhat ni lukring sa una. Muna nga magpabilid di ay ang kinaiya sa tao. I mean magpabilid di ang kinaiya sa katong ni tanaw na kung imong buhaton ang iyahang gibuhat karon, iyahang gibuhat sa una. Ug mao kini ang hitabo nato karon. Ang gibuhat ni Jesus sa una gibuhat nato karon. Muna nga ang presensya day gihapon sa Ginoo bisan na og misaka na siya sa langit naa day gihapon for more than 2,000 years na milabay. Kay ato manggituman ang iyang mga sugo na ay sense of mission, sense of purpose. Muna nga kamong mga inahan, amahan, kung mubiya mo, pananghin mo, no, tagai sila og responsibilidad, tagai og tahas ang nahabilin aron dili maglatagaw. Ug ang lain siguro nga mas kuan ang indot pagyud sa pagbiya ni Jesus gitagaan ang mga tinun-an og assurance matud pa niya mangayo ako sa amahan. I mean dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Tagaan niya ang assurance nga bisan og wala na siya naagi hapon. Kay sama sa akong giingon kay gibuhat pa nato kanunay ang iyang gibuhat sa una murag naa liwat maning tawhana, liwat maning bataa sa iyang lulo. Ang murag nagpabilin ang kinaiya sa Ginoo tungod kay ato magibuhat ang iyang values nga iyang gibuhat sa una. Ingon di ay ni ana ang kuan kanang paghitabo. Ingon di ay ni ana ang pagpanabilin sa Ginoo. O mas nindot pagyud nga kanang iyang pagbiya inaiya mo din nato labi na kadtong mga adunahan na ay last will and testament. Labi na og dato kaayo daghang mga kamtangan na ay last will and testament. Kung dili gani na matarong o bahin ang inyong kamtangan, ang mga anak maoy mag away-away na. Pero matod pa sa usa ka lulo ingon siya nga
Ingon siya sa iyang mga anak. Ang ako ra yung mahatag nga mana ninyo, ang inyong harag yung edukasyon, ang values nga akong itudlo ninyo, ang mga pagtulunan nga akong itudlo kaninyo, ang Kristohanong kinaiya. Mura gina ang akong mahalan mapamana ninyo. Kining mga kabtangan nga naa nako, kung tinuod mo na nga nahigugma ka nako, magkasinabot yung mo usap ninyong pagbahid-bahid. Ang mana, kung naay ang kitang mga Pilipino na ay last will ang testament alang sa nahabilin, si Jesus usap na ay pamana ngadto sa iyang mga tinunaan. O ang iyang pamana nindot kaayo dili butang. Ang iyang pamana mao ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran. Persona ang iyang gibilin kanato, gasa sa tanang mga gasa, gift of all gifts. Ug tungod niini ang iyang presensya dili nang limited sa usa ka lugar. Ang iyang presensya bisan asa dili limitado sa usa ka lugar tungod sa Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuoran. Mao na nga timailhan di ay nga naa ang Dios diha kanimo kung naa ang kamatuoran diha kanimo. Kaya ang Espiritu sa kamatuoran gihatag kanato. Kana dahil mga fake news, wala dahil nila ang Espiritu Santo. Ang Espiritu usap, Espiritu sa kalinaw, matod pa ni Jesus sa laing bahin sa Ebanghelyo, mainyo ta ang kalinaw. Kung naa day ang kalinaw ninyo, timaan day kanaan Espiritu Santo kanimo. Ug mao kanay usa sa mga ipamana ni Jesus kanato. Nga hangtod karon gani sa unang pagbasa si Pedro ug si Juan ilahang ipamana ang Espiritu. Mura sila ga-ordain og apostoles. Ihatag nila sa mga tao ang Espiritu. Mao kini ang last or farewell address ni Jesus nga gitagaan kita og tahas usa ka misyon. Ug gi-assure kita nga magpabilin siya kanato pinaagi sa pagbuhat sa iyang mga sugo. Ug ikatulo, gitagaan kita og Espiritu pamana ug hinaot nga ato ning ipaapit ngadto sa uban. Hinaot punta. Ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhe, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug ginuo, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios na Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi tayo. Amen. Wala kita biyai sa atong langit ng Amahan na hinuon, gipadala niya kanato ang Espiritu Santo. Kung buon na karon ang atong mga pagampo diha sa gahom niya ng Espiritu sa kamatuoran, ug moingon kita. Amahan, patalighugoy mga buyog kami kanimo. Amahan, pataligugin ang amuyo kami kanimo. Alang sa simbahan, natultulan niya ang katawhan ngadto sa paghigugma kang Kristo ug sa pagsunod sa iyang kasuguan, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, patalingugin na muyo kami kanimo. Alang kanila nga nagmando ug naghupot og mga katungdanang pampubliko nga ipatunhay nila ang kalinaw ug kaangayan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Aman, patalingugin na muyo kami kanimo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan, nga wag tangon na unta ang kangitngit ug kasakit nga dala sa COVID-19, magampo kita sa Ginoo. Aman, patalingugin na muyo kami kanimo. Alang sa atong kaugalingong katilingban, nga ipaambit ngadto sa isig kaingon ang hinungdan sa paglaom nga atong gihambin, magampo kita sa Ginoo. Aman, patalingugin na muyo kami kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomo, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Aman, patalingugin na muyo kami kanimo. Alang kanila nga nanag-una kanato diha sa kamatayon, nga ang nabanhaw Ginoo magbanhaw kanila ngadto sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Aman, patalingugin na muyo kami kanimo. Labing mahigugmaong amahan ang sakripisyo karon nga karon ihalad ining altar ang ibayaw nga na kanimo uban sa among mga pangabuyo. Ibubog kanamo ang imong panalangin ug ang imong kalinaw kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ako kamo, aron gini ato sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo ra atong dangaragan mo ang among mga bangaliya uban sa paghalad ini mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maanda mo dalang sa mga sakramento sa imong dakong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo Manang sa kanimo
inyo mga kasing-kasing. Ang nanggibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayong matarong. Santos kamahan, Diyos nga tunay ang magagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon niining mahimayawang panahon sa pagkabanhaw. Karon sa si Kristo naghihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siyang hunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong katubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad na dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa ngangil mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos garigaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo ngalawas sa dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat ka nimo, mipikas o mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan o mingon. Dawat kini ninyo nga tanan kanang kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usaw, mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kini, o Panginoon kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama masaylo. Buhat agini, aron maghandong ka nato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay.
aron magandong sa kamatayon ng pagkabanaw ni Yesu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, nining man sa kinabuhi, ug kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawak, sa lawas ulo ni Kristo, magkayo sa riya sa Espiritu Santo. Hinumdumi-inom ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Ibuang nga mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa bangamong mga igsoon nga nagamatay diha sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsudo, sa kahaya, sa imong naong. Kaluy kami tanan, imuha kami nga ngayon, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatungan sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga naigo, ug amo ikaw nga himayao, pinagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya, gihatag na kanimo magagagahong nga amahan, diasa kayo sa Espiritu Santo, ang darandong ug himaya, hangtod sa kahanturan. Magampo kita samahan at gabito na mga pulong itudlugan nato sa atong manunubos. Ngayon kaming luwason sa tanang dagutan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon, arong
tinabangan sa imong kaluoy. Mahalagay kami sa sala kanunay, ug mailayo sa tanang kasamo. Samda nagababot kami nga malabuo, sa pagbalik na si Kristo ang manunubos. Kay mo ang ginarian, ang kahumog ang himaya, ang tod sa kahangturan, ang tod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sana, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay mana kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay, panagdaig mana kanimo. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angan kalawat kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. alang niyatong naa sa nga tanaw nining maong misa nga live stream. Nunod nako nining atong himuon nga act of spiritual communion. Makanunod ka ani kay kopya nga dagdagan diha sa imong monitor. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaan na sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalat. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hampon ko ikaw sa maganiya ka uban kanako ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw ito ko nga ako mahimulang kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hand. Come to me and make me safe in your arms. Strengthen me to face the
magampo kita, makagagahong tunay nga Dios na nagtubos ka na mo alang sa kinabuhi nga dayon. Pinaagi sa pagkabanhaw na Yesu Kristo. Panaghana din ikanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko o gihatag sa amo mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Pangita, talihog, o kaludhan nimo kay walay ludhanan si Padre. Ato karong himuon ang orasyo ipirata ug nunod kanako makita sa inyong screen. Dios ang amahan, misangpit kami kanimo nining panahon na sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug langdagi ang mga huna-huna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng labdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang paglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo po kami. San Rafael Arcangel. Iampo kami. San Roque. Iampo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo kami. San Pedro Calungsod. Iampo kami. Sa dili pa namo ihatag ni Padre Shawel ang panalangin, buta na mo ipahibalo nga karong adlaw para atong mga wala pa kamata nga tupa pangitan gyud mo paagi nga karon tibok adlaw makakita ka og lain nga mga gi-live stream na mga misa or ang replay baani atong nga misa aron ka makasimba gayon no bisan diha naman lamang sa pagtan-aw sa imong computer o niya ato sa ipahibalo nga sa buntag doon natay paninguhaon nga misa nga atong live stream ugma gihapon sa buntag alas 5:30 ug aron sa paklaro sa tanan nga wala para malibkas ang ECQ din sa tuwa. Unya pa sa pizza 20 na malibkas na maluwag-luwagan ug jutay ang mga kay gikan sa ECQ at naman tapadung sa GCQ. Pero pagita lang bahagi nga makabasa ka sa mga lagda niya nga ipagawas sa atong mga pamunuan. Pero alang ganato ng mga Katoliko, ang mga hinimbahon, paabot na sa Dios o kung sa'y among ipahibalo nga magagikan sa atong arsobispo. Ayaw sa pagkuha og impormasyon gikan sa lain. Kay aron ta makaklaro nga dunay mga lagda nga ipagawas ang atong pamunuan, pero doon na po iyang kaugalingon nga ipagawas nga lagda ang atong arsobispo para sa atong archdiocese. Muna nga paabot lang, bisan pizza 20 na, wala magaling magpaabot ang iyang mundang unsay isulti sa atong arsobispo kay maumay atong otoridad. So, mientras tanto,
Relax lang. Stay home. Ang Ginoo man na kaninyo, Panaw sa kalimo. manalangin nga ninyo ang Diyos nga makagagahong sa tanan, ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Gihalad ang misa darang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ano nga tao ng Regina Celli? Nakaitamdanan sa matubangan. Regina Celli letare. Resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deo. Alleluia, alleluia, Oramus Deus que per resurrectione quelli tui Domini nostri Gesù Christi, mundum le pecare dignamus es, presta quesumus, ut per eius in december de Maria perpetuo capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. In vinum auxilium maniat semper nobiscum. Gihalad ang misa, dadang kalinaw ni Kristo, ug ayaw kalimot, na puros taliwat ni Kristo, o sa atong sundon ang tanan niya na gituo nato. Take care, stay home, save lives. Salamat sa Diyos.